This is baby Angelo. Oh, look at that. Suffering from epilepsy. Oh, conscious ka na naman. Oh. Do it again. Boo. Boo. Eh! No. Mata ko yan, mata ko yan. Yan, sige. Nagtapals. Nag-uog ba siya kag gigibo niya? Burling na pati, oh. Boo! Nag-try ka mag-whistle, ano? Sala yan. Ano ka nabyo? Oh, kaya mo to? Isip siya, oh. Ano to? Wala ko lang nag-try sa mag-whistle. Baka. Anti-test whistle daw. Biday kay wala na laway. Your turn. Oh. Yuri. Bugi puti nga sa andil. Test totoo na. Ayun na mga gan. Ka naman. How is that again? Sige daw. One more. Oh! Again, you. Oh. Oh, listen to that. Oh, your turn. Your turn, Go, baby. baby. Nagkatrip si ka na ngayon, pwedeng laway. Ay, mabagabi. Ako manuisil yan eh. Atot yan eh. Oh, ikaw. Baby Angelo whistle. Si Angelo na, Angelo, whistle. Very good, baby. Very good. 6 months pa lang yan. Totoo na Totoo mag-whistle. na mag-whistle. Diba yun? Ang dinaaram pa nagadalang kang bidyong ininyo, pati ang lubot nag-whistle. Bata, baby. Oh, si baby pati si... Oh! Ay! Ayun, sa gatas, naglungad. Malugod sa baby. Ka-whistle. Kaya kawi-whistle. Ano, be? Ito daw, may nag-ano sa gilid. Oh, yan, yan. To the other one. Ay, tayo na. Yeah. Rock mo na, baby. Nagka-para-try kayo mag-whistle. Ano, be? Oh, Ano yung sabihin mo kay ano? Kay Bong Rebilla? Ay, grabe. Ang gutom ka kay ano? Anong ibon mo kay Napoles? Matulid. Tutan si Napoles. Hindi po ka. Parang mo to. Sige, anong ibon mo? Karate. Karate kay Napoles. Go! Sige, dali. Oh, yan ang ibon mo. susuntukon niya na. Sige, suntok sa baba. Mapanas ang baba ni Napoles. Yan, tapos lulustaban mo. Sige. Grabe, ang kawat ka rin, baby. Ano, be? Tapos, yan, kukudutin mo. Suntok. Suntokin mo ang, yan, dungo ni Napoles.
Jesus. Oh. What do you say to mommy and daddy? Ah! Mm. Malawa yun.